हम लोग मतलब आए हैं यहाँ पे बादाम शेक पीने के लिए। मैं और ये मेरा छोटा मतलब भाई है। तो आप देख सकते हैं दुकान का नाम बॉम्बे चौपाटी है। और ये अंकल भी बहुत मतलब संतराम है मंदिर उसके बाहर ही है। तो आप लोग मतलब चाहे तो यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। बहुत ही आइसक्रीम वगैरह फालूदा सब कुछ अच्छा मिलता है। ठीक है, तो आप लोग विज़िट कर सकते हो दोस्तों। और देख सकते हो ये संतराम मंदिर पीछे दिख रहा है आपको, देखो ये पीछे संतराम मंदिर है और उसके बाहर ही है मेन रोड पे। ये मेन रोड है, मेन रोड पे है इनकी दुकान। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना। ठीक है, तो गाइस यार देखो, सही में बताऊँ ना गाइस, तो इसका मतलब जो टेस्ट होता है ना भाई बहुत बढ़िया। आप भी एक बार अगर नडियाद में हो ना तो इधर विजिट ज़रूर करना है। हाँ ज़रूर करना विजिट यहाँ पे। ठीक है, संतराम मंदिर के बाहर ही है और मेन रोड पे ये देख सकते हैं मेन रोड है। और दिन में तो नहीं रहता है, रात को ही रहता है। रात में आप लोग विजिट कर सकते हो। तो गाइस अभी फाइनली मतलब हम लोग ने बादाम शेक पी लिया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जाके फॉलो भी कर लेना। ठीक है, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो विजिट जरूर करना है, भूलना मत है, मस्त मतलब हाँ, और आने यहाँ पे आना एक बार। ठीक है, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। ठीक है, तो मिलते हैं घर पे। फाइनली गाइस हम लोग अभी घर पे आ गए हैं। ठीक है, तो बहुत मज़ा आया और अच्छा भी लगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और बाय।